हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आम देखा सोशल साइंस जोटा कि क्लास 10 इंटरनल असेसमेंट क्वेश्चन आंसर देखा आम ए वीडियो रे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थनैतिक भूगोल रे काहाको एक मुख्य कर्ता भाव में ग्रहण कर उत्तर है मानव को एक मुख्य कर्ता भाव में ग्रहण कर गुजरात रो केउ स्थान आम देशर पश्चिम सीमा निर्धारण करुच्ची। उत्तर है गुवाहारी मोती। गुवाहारी मोती फेडाइफर एक लवणाक्त युक्त ओ स्वच्छ जीवाश्म विशिष्ट मृत्तिका हवार कारण लेख। कारण है अत्यधिक उत्ताप बाष्पीभवन हार अधिक एवं शुष्क वायुमंडल बा स्वल्प पृष्ठपात हेतु यह मृत्तिकार जैवाश्म ओ आर्द्रतार परिमाण कम थाए। कारण कौन ना स्वल्प वृष्टिपात अत्यधिक उत्ताप बाष्पीभवन हार अधिक हबार कौन हुए ना लवणाक्तयुक्त और स्वल्प जीवाश्म विशिष्ट मृत्तिका होता है। सुरक्षित अरण्यर विशेषत्व कौन? सुरक्षित अरण्यर विशेषत्व है ना अरण्य को अधिक क्षय नहवाई सरकारी नियम द्वारा सुरक्षित रखा एवं निर्दिष्ट कटकणा मध्य स्थानीय लोक काठ संग्रह और पशुचारण पर अनुमति दि जाए। 1991 मसीहा नूतन अर्थनीतिर वैशिष्ट्य मान उल्लेख कर। तार वैशिष्ट्य है उदारीकरण, घरोईकरण, जगतीकरण। स्थानीय नेक्स्ट क्वेश्चन स्थानीय संबल वितरण क्यों देय को सूचित करते? यह सीमित बा निर्दिष्ट बंटन उपरे निर्भर करते। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतर सर्वाधिक चारण भूमि थिबा राज्यर नाम कौन? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। सूक्ष्म भक्षक मानकर विशेष लक्षणटी कौन? सूक्ष्म भक्षक माने से माने मृत जीव शरीर और जैव वर्ज्यवस्तु को अपघटन बा आम जहाँ डिकम्पोज कहूँ इंग्लीश रे अपघटन कर सरल उपादान रे परिणत कर मृत्तिकार मिसई थांती। वर्तमान उद्वेगजनक स्थिति नथिले जो जीव उद्भिद माने भविष्य लोप हो जिबार संभावना अच्छी से माने केउ वर्गर अंतर्भुक्त? से माने सुवेद्य प्रजाति। सुवेद्य प्रजातिर अंतर्भुक्त। भारत में चा चाष होता राज्यर नाम कौन? उत्तर है आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन जी इंग्रेज सरकार क्यों आईन रे बिना विचार कारादंड दंडित कर व्यवस्था करथिले? उत्तर है रावलात आईन। कांग्रेस रो लाहौर अधिवेशन रे क्यों प्रस्ताव अनुमोदित होइथिला? कांग्रेस रो लाहौर अधिवेशन रे क्यों प्रस्ताव अनुमोदित होइथिला? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। क्यों प्रस्ताव? पूर्ण स्वराज प्रस्ताव अनुमोदित होइथिला। केबे गांधीजी द्वितीय गोलटेबल बैठक रे जोग देई भारत फेरथिले? 1931 मसीहा डिसेम्बर 28 तारिख रे। इंडियन ओपिनियन पत्रिकार उद्देश्य कौन था? इंडियन ओपिनियन पत्रिकार उद्देश्य कौन था ना दक्षिण अफ्रिका रे भारतीय कांग्रेस द्वारा अत्याचारित भारतीय दुख दुर्दशा जणाइबा एवं सेमानकु सचेतन और संगठित करने मूल लक्ष्य थिला मूल उद्देश्य थिला इंडियन ओपिनियन रो। किए आम देशर संविधान प्रणयन कार्य मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले? डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। तांकर पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन केवे आईन प्रणयन करा जाए ओडिशार नाम ओडिशा रखागला? यह 2011 मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन
କିଏ ଧାମନଗର ଠାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମୁରଳୀଧର ପଣ୍ଡା। ମୁରଳୀଧର ପଣ୍ଡା। କେଉଁ ଦେଶର ସହାୟତାରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଜର୍ମାନୀ। କେଉଁ ବଡ଼ଲାଟ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ସରକାରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ। ଲର୍ଡ ୱାଭେଲ। କେବେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ହେଲା 1921 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆସେସମେଣ୍ଟର ସମୁଦ୍ର ଜଳେ ଥିବା ଖଣିଜ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯୋଉଟାକି ତଟରେଖାରୁ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ବାହାରେ ଥିଲେ କହିବା। ଆଉ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ହେଲା 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କହିବା। IUCN ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? IUCN ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରେ ରହିଅଛି। ଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସର ହେଲା ବୈଦେଶିକ ବା ପ୍ରାଦେଶିକ ଉଦ୍ଭିଦ। ବୈଦେଶିକ ବା ପ୍ରଦେଶୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ, ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଏକ୍ସୋଟିକ୍ ଫ୍ଲୋରା। ଭାରତରେ କେତେ ମସିହାରେ ଶିଳ୍ପନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା? 1948 ମସିହାରେ। ଜଗତୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ MNC ବା ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କର୍ପୋରେସନ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ। ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏମ୍ପେରିୟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ସମ୍ରାଟ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କାହା ଉଦ୍ୟମରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଭାରତରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା? 2 ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ତେନ୍ତୁଳି ଗୁମ୍ମା କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ? ଏହା ହେଲା ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। କେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଲା? ଏହା 1945 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ନାମ ବୁଝି ଲେଖ। ବର୍ମା, ଯୋଉଟାକି ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ମିଆଁମାର। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏବେ ସେଟା ହେଇଛି ପୁଦୁଚେରୀ। ତାପରେ ବମ୍ବେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଏବେ ସେଟା ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ। ମାଡ୍ରାସ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ହେଲା ଏବେ ଚେନ୍ନାଇ। କଲିକତା ସେଟା ହେଲା କୋଲକାତା। ତାପରେ ଅଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଏବେ ହେଲା ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ। କଲିକଟ ସେଟା ହେଲା କୋଜିକୁଡ଼ି। ତାପରେ ଅଛି ବରୋଦା, ସେଟା ହେଲା ଭଦୋଦରା। ଏଇଟା ଥିଲା କ୍ଲାସ 10 ର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର।